والسلامة والعناية والرعاية والوقاية والشقاية وحصول المقاصد ودفع المفاسد لنا ولمن حضر المجلس ولأهل دار السنوات وعلى هذه الدنيا وكل فتنة صالح جالبة لكل خير دافة لكل شر إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أمن تذكر جيران به سلام من تهتدى عن جواب مخلدي بدم أم هبة الريح من تلقائك
تسمع ومالكة الإنذار لا تشكي من بعد ما أخبر أقوامك إنهم بأن دينهم الموجه يقوم وبيان في الأفق بالشهود والقبضة بالوهاب الأرض بالصنم حتى ولا أقترب
وجل من غدر ما كل
علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا مولانا يا مجيب يا حاضر لا يغيب، توسلنا إليك بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم تقضي حاجاتنا قريب. يا مولانا يا مجيب يا حاضر لا يغيب، توسلنا إليك بالقرآن العظيم تقضي حاجاتنا قريب. يا مولانا يا مجيب يا مولانا يا مجيب يا حاضر لا يغيب، توسلنا إليك بجبريل الأمين وصاحبنا شيخنا جبريل تقضي حاجاتنا قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين. نرحب بأحسن الترحيب أخينا بالله شيخنا وصاحبنا شيخنا جبريل. كما قلت أنا في توصلي بحق جبريل الأمين، وصلتم فاجتمعتم واتصلتم فكان فائدة الوصول. Para tamu-tamu, para ibu-ibu majelis Maulid Salatin yang sawi Rabiul Awal ada Mawalid Salatina Yawm min awal Hari ini kita berkumpul dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, hari yang ke-9. Dan selamat datang Bapak-bapak sekalian di Kampung Sholawat. Ini adalah Kampung Sholawat. Kita mulai membangun Kampung Sholawat tahun 2021. Luas Kampung Sholawat kurang lebih 3 hektar yang saat ini kita sedang berada di Musalla Al-Faqih Al-Muqaddam. Ismu Musalla Al-Faqih Al-Muqaddam. Ini untuk 2021. Kita berkumpul di Musalla Al-Faqih Al-Muqaddam, dan di samping kita di situ ada gedung itu pesantren Darus Siddiqin, yakni Yabuna Ahad, Ismul Ahad. Darus Siddiqin. Alhamdulillah, yang terutama lagi bahwa perkumpulan kita ini dihadiri oleh orang yang kita kenal, dahsyat tawadhu'nya. Tamu kita ini orang yang sangat tawadhu. Tentunya beliau berakhlak dengan akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan kehadiran beliau ini menutupi cahaya kita semua. Habis cahaya kita.
dirauhnya oleh beliau. Semoga perkumpulan ini yang sedang kita berada di dalamnya, dan nanti kita selesai dengan segala cahaya yang kita dapat, cahaya zahir wa batin. Hadirin, para tamu, para pengawal Syekh Jibril, saya sebenarnya pantas dikunjungi oleh Syekh Jibril, tapi ini karena husnudzan, antum bi husnudzan karena ya tingginya banyak sangkanya kepada kita, dia datang ke sini. Dan insya Allah itu adalah doa untuk kita semua. Untuk kita semua, kita mendapatkan kebaikan sangka dari beliau. Apa yang disangkakan kepada kita, insya Allah itulah ijabah doa dari beliau. Dan kita akan mendengarkan nasihat atau mungkin hikmah dari peringatan Maulid melalui pembacaan kitab Ihya Ulumuddin terlebih dahulu. Lazim kira Ihya Ulumuddin tabarukan. Kulihat hudurukum baina qiraah mabadana baik kali. Jadi kita akan mendengarkan pembacaan kitab Ihya Ulumuddin beberapa kalimat ya. Dan yang nanti tentunya kitab Ihya Ulumuddin ini kitab yang sangat dikenal, dicintai para ulama, para guru-guru beliau pasti yang melazimkan kitab Ihya Ulumuddin ini ya. Dan kitab ini juga kita baca di Musalla Al-Faqih Muqaddam ini setiap ba'da salat zuhur ya. Jadi sedikit-sedikit kami membacanya, maka kedatangan beliau ya kita manfaatkan untuk bisa kita mendengar pembacaan kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali ya, imam yang sangat dikenal oleh semua ulama ya. Karyanya sangat diminati, disukai, dicintai, diamalkan. Bahkan orang tidak akan jadi sufi, tidak akan menjadi kekasih Allah ya, kalau dia belum mentelaah kitab Ihya Ulumuddin. Maka kita berharap dari pembacaan kitab Ihya Ulumuddin kita mendengarkan tausiah dari beliau, dan insya Allah dengan segala kekurangannya nanti saya akan menjelaskan apa yang dibaca atau yang dijelaskan oleh beliau Fadilatul Syekh Jibril. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. قل لا تعطي نفس على الكل معلوم لك ولا تمدح من الحظ والرضا والتيسير والضغط الى من يكره الشر والتعصيم يعملون اللهم نور عقولنا بنور العلم آمين وبمعرفته نور الحلم والمدد النبوي الشريف وكلام العلماء والأولياء. بعد إذنكم وإشارتكم الإسناد المتصل إلى الإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد الغزالي رحمه الله تعالى أو الغزالي كلاهما صح. قال: صفة الشفاعة يعلم أن إذا حق دخول النار على طوائف من المؤمنين فإن الله تعالى بفضله يقبل فيهم شفاعة الأنبياء والصديقين بل شفاعة العلماء والصالحين وكل من له عند الله تعالى جاه بحسن معاملته.
يعني شفاعة الأنبياء والصديقين والعلماء والصالحين وكل من له. فأنا كنت وضعت هنا كسر لأنه معطوف على الأنبياء، يعني شفاعة كل هؤلاء، شفاعة الأنبياء وشفاعة كل من له عند الله تعالى جاءت مذكور. نعم، حتى يكمل المعنى. أنا جعلت هذه الفقرة المعنى. فإن له شفاعة في أهله وقرابته وأصدقائه ومعارفه. فكن حريصا على أن تكتسب لنفسك عندهم رتبة الشفاعة، وذلك بأن لا تحقر آدميا أصلا، يعني أبدا جميعا أصلا، فإن الله تعالى خبأ ولايته في عباده. خبأ يعني أخفاها، وضعها ولكن لا ترى عند العامة. خبأ ولايته في عباده أجمعين، فلعل الذي تزدريه عينك هو ولي الله ونحن لا نعلم. انتبه ولا تستصغر معصية أصلا، فإن الله تعالى خبأ غضبه في معاصيه، فلعل مقتل الله فيه، يعني الصغيرة سبحانه، يعني إذا استمر عليه. ولا تستحقر طاعة أصلا، فإن الله تعالى خبأ رضاه في طاعته، يعني حتى الصغير من الطاعة والذي لا نلتفت إليه، لكن ربما يكون هذا يمكن باب ولاية الإمام. هكذا كان الإمام غزالي شيء صغير من الطاعة ومن الرأفة والرحمة، فلعل رضا الله فيه ولو الكلمة الطيبة، يعني نعم، أو حتى البسمة كلمة، أو اللقمة أو النية الحسنة أو ما يجري مجرى. وشواهد الشفاعة في القرآن والأخبار كثيرة، ما يذكر الشواهد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا سوف يعطيك ربك فترضى. فهذه إشارة إلى أنه شفاعة، دليل شفاعة، يعني ستشفع له جميع أهل بيتك وجميع أهل. روى عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا قوله تعالى إخبارا عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم رفع يديه صلى الله عليه وسلم وقال: أمتي أمتي، ثم بكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد فسله ما يبكيك. فأتاه جبريل: ما يبكيك يا حبيبي، ما يبكيك؟ هذا سؤال تحنن، كما يكون سؤال في القرآن ممكن سؤال ليس فقط الاستفهام ولكن للتوبيخ. سؤال تحنن، يعني ماذا تريد، ماذا تحب؟ فأتاه جبريل فسأله فأخبره والله أعلم به، فقال: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوء. وقال صلى الله عليه وسلم: أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، يعني ولو لم يجد ماء يتيمم. وأعطيت الشفاعة، وكل نبي بعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة.
الناس عامة. ارحموا أهل الأرض يرحموا أهل السماء. ارحموا ارحموا الناس وعثوا إلى الناس يا أيها الناس، هكذا. فهو نبي له أيضا، هم من أمته، لكن هناك أمة القبول وهناك أمة الدعوة. أمة القبول قالوا نعم قبلنا يا رسول الله، شهدنا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمة الدعوة لما يقبل بعض. وهناك أمة المتابعة يذكرونها، وهم الخاص من أمة القبول. جعلنا الله معهم دائما آمين. فهذه خمسة. وبعثت إلى الناس عامة، سبحان الله. وهذه النعمة الآية الكبرى والنعمة الكبرى على العالمين. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مبعوث رحمة للعالمين، له دليل قرآني ودليل حديثي ودليل شاهد مشهود. وقال صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم من غير فخر. وشفيع أكثر الأنبياء الذين يشفعون بأممهم وهو يشفع لهم، صاحب شفاعتهم من غير فخر. وقال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا أول من تنشق الأرض عنه، وأنا أول شافع وأول مشفع، بيدي لواء الحمد تحته آدم فمن دونه. إذا من أسمائه أبو آدم، من أسماء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أبو آدم لهذا القول، ولقوله أيضا أنه كنت أول نبيا في الخلق وآخره في بعض أو خلقا بعضا. وقال صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة، فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. يعني أحتفظها ليوم القيامة، لأن هناك كل شيء أكبر. هناك الحياة، هناك ذلك اليوم، ذلك اليوم ويوم القيامة ويوم الحساب ويوم الدين. فإذا كانت هناك الدعوة تكون دعوة عظيمة، يعني دعاء، يعني شفاعة، دعاء أمتي، شفاعة الكبرى. وقال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصب للأنبياء منابر من ذهب، ينصب صبا مثل الماء المطر، ينصب صبا يعني كأنها تصاب هناك، يعني تصنع هناك من الماء السائل، من الذهب السائل منابر، فيجلسون عليها ويبقى منبري لا أجلس عليه قائما بين يدي ربي منتصبا. مخافة أن يبعث بي إلى الجنة وتبقى أمتي بعدي. هذا من أجل الأمة. رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما على قدميه الشريفتين من أجل الأمة، حتى في الآخرة هو قائم خائف من أجل الأمة، قائم أمام الله خائف من أجل الأمة، لا ينصرف، لا يدخل الجنة بعد خوفا على الأمة. هذا شفاعة النبي الله أكبر. خير النبي حبذا النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فأقول يا رب أمتي، فيقول الله عز وجل يا محمد وما تريد أن أصنع بأمتك؟ فأقول يا رب عجل حسابا. نعم، وهذا يشمل الكفار، وهذا من الشفاعة التي تنفع الكفار في الآخرة، مذكور ومشهور. يقال
حتى لو ذهبوا إلى العذاب والعياذ بالله، لكن هو من الرحمة هذا التعجيل، رحمة صلى الله عليه وسلم حتى يعلم وينتهي الأمر. سبحان الله، فكأنه فيه يعني تسكين لحاله والعياذ بالله من أحوال الوالد. فيقول الله عز وجل: يا محمد وما تريد أن أصنع بأمتي؟ فأقول يا رب عجل حسابهم فما أزال أشفع حتى أعطى سراكا برجال، يعني وثائق والصدق، يعني البيعة والاتفاق، صدق البيع يعني ما يرضيه، برجال قد بعث به من النار. وحتى إن مالكا خازن النار يقول: يا محمد ما تركت للنار لغضب ربك في أمتك من بقية؟ ما تركت للنار لغضب ربك في أمتك من بقية؟ اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Apa yang telah dibaca oleh beliau dari kitab Ihya Ulumuddin, di antaranya adalah ketahuilah bahwa syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sangat diharapkan. Syafaat dari dunia inilah kita mendekatkan diri kepada Rasul SAW untuk nanti di akhirat dapat syafaat. Orang yang tidak dekat dengan Rasul di dunia, mana mungkin dia akan dapat syafaat. Maka kata Imam Ghazali, berusaha agar engkau mendapatkan syafaat tersebut. Haris itu kalau bahasa Palembangnya ngakus. Haris itu Haris itu berakus. Rakus dalam apa? Kebaikan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum. Nabi itu kepengen banget untuk menyelamatkan kamu. Berharap betul itu Nabi itu agar kamu itu nanti di akhirat dapat syafaatnya. Bukan kita kepengen dapat syafaat. Nabi itu kepengen syafaat itu mengenai semua orang di hari kiamat. Bahkan kata beliau tadi, orang-orang kafir itu sempat juga kepercik syafaatnya, tapi kenapa? Karena pada saat di hari kiamat itu semua makhluk ditegakkan Allah, saking kelamuannya, biarlah kata orang kafir kami masuk ke neraka, saking tidak tahannya lagi sudah. Nah, yang mempercepat mereka itu untuk masuk ke neraka itu karena kelamuan tegak. Kata orang kafir, biarlah kami masuk neraka, saking tidak tahan sampai neraka terus. Itu bagian dari syafaat Rasulullah SAW. Orang mukmin beres. Dan diantaranya lagi, nasihat dari apa yang disampaikan, yang dibaca tadi, bi alla tahqira adadiyan aslan. Dengan cara apa kita untuk mendapatkan syafaat Rasul? Jangan menghinakan siapapun dari golongan Bani Adam. Aslan, jangan. Jadi kita ini harus selalu melihat kekurangan kita berarti, agar siapapun yang terlihat oleh kita itu kita lebih kurang, kita lebih banyak kurang, kita lebih banyak kurang. Apa
orang itu lebih dari kita. Orang yang kita lihat kurang dari kita itu pun kita harus merasa lebih kurang dari dia. La tahqira adamiyan aslan. Fa inna Allah Ta'ala khaba'a wilayatahu fi ibadihi. Karena Allah senantiasa menyembunyikan kewalian seorang. Bisa jadi orang itu adalah orang yang berstatus wali Allah. Kita jangan tertipu, terpesona dengan penampilan umumnya. Sekarang lagi viral, mungkin semua tahu di Jawa Tengah itu, ada tukang kayu, tukang bangunan apa gitu. Ternyata dia punya karya puluhan kitab. Siapa namanya itu? Bahrian atau sana. Masih muda, mungkin 40-an umurnya. Orang kampungnya, orang desanya taunya dia ini tukang bangunan. Taunya tukang bangunan. Rupanya dia sudah berpuluh-puluh mengarang kitab. Kitab yang dikarang itu kitab bahasa Arab. Uang Jawa ngarang kitab tulisan. Kalau ngarang kitab Arab biasa. Syekh Jibril ada karangan kitabnya, kitab bahasa Arab. Saya dikasih penampilan baru. Ini orang Jawa ngarang kitab dengan tulisan Arab. Puluhan kitab yang dia karang. Bahkan kitabnya ini dibaca oleh ulama-ulama Timur Tengah. Kecolongan gitu. Wong kampung itu, wong desa itu tahunya dia apa dia? Kebangunan. Akhirnya tetap diangkat Allah, diajar. MUI membuat acara besar, memanggil dia untuk menerima penghargaan. Lagi viral untuk diberi penghargaan. Dia tidak galak, dia tetap nak sederhana hidupnya. Manusia berusaha untuk tinggi ke derajat dia masih tetap. Ini sudah jelas ini. Maka kata Imam Al-Ghazali, karena Allah bisa jadi menyembunyikan kewalian seorang itu, maka hati-hati, jangan sembrono memperlakukan orang itu. Bisa jadi ini orang orang dekat, siangnya ngurusi dunia, tapi dia malamnya taat dengan Allah, ibadah dan lain sebagainya, kekhusyuan dan sebagainya. Wala tasghir maksiatan aslan, dan jangan juga kamu menganggap kecil maksiat. Jangan dianggap kecil maksiat itu. Fa inna Allah Ta'ala khaba'a ghadabahu fi ma'asi. Bisa jadi disitulah Allah menyembunyikan kemurkaannya pada yang dilakukan kecil. Dilakukan kecil ini kemaksiatan, tapi Allah murka di situ. Jadi ketika kita hadir di maulid-maulid, harus jadi orang soleh. Peringatan maulid ini karena kita dulu dengan orang soleh. Cukuplah kita itu untuk bisa menjadi orang soleh ketika dulu dengan orang soleh. Sudah cukup sebetulnya. Memandang wajahnya, berada di depannya, mendengarkan nasihat lalu bangkit untuk beramal. Jangan kita banyak kawan soleh tapi tidak soleh-soleh. Kawannya di HP itu kiai loh, gimana? Banyak kawannya, kiai ini, kiai itu, ustaz itu, tapi tidak soleh-soleh. Jadi jangan dianggap kecil maksiat itu. Di situ bisa jadi ada murkanya Allah. Wala tahqir ta'ata aslan. Fa inna Allah Ta'ala khaba
ridho fi taati. Jangan juga kamu anggap kecil ketaatan yang kamu buat itu. Disitulah bisa jadi ya ridhonya Allah. Ya. Jadi yang kecil dari maksiat jangan kamu anggap kecil, karena bisa jadi ada kemurkaan Allah, dan ketaatan yang kecil pun jangan kamu anggap kecil, bisa jadi di situ terkandung ridhonya Allah. Uji kita, ibadat yang selama ini kita lakukan makbul, padahal yang makbul itu ketika kita membersihkan kotoran dari masjid. Ini kesulitan apa itu? Jadi jangan dianggap kecil, kebaikan yang kita lakukan. Fala'allallah fi walau al-kalimatut thayyibah. Bisa jadi dengan kalimat yang kecil, kalimat yang baik, kalimat yang omongan yang rapi lah, itulah tempat ridhonya Allah. Maka kata Allah itu ya dalam Al-Quran itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang beriman, kamu itu kalau sudah bertakwa kepada Allah, jaga omonganmu itu agar selalu baik. Qulu qawlan sadida, ngomonglah yang baik. Bukan ngomong panjang-panjang, bukan. Sadid, ngomong yang baik, yang tepat. Cak mana nak ngomong yang tepat, cak mana ngomong yang baik, pikir dulu. Jangan sembarangan kalau ngomong. Omongan itu bisa keluar dia jadi baik sebelumnya dipikir. Ngomong akal itu dia berpikir kalau ngomong. Baru keluarnya bagus, benar. Itu berakal, selalu bermain ucapannya, selalu dikendalikan oleh akalnya. Jadi walau ada kalimat thayyibah, walaupun omongan yang baik, suami dengan istri, baliknya istri dengan suami, bagus-bagus ngomongnya, gapi-gapi. Walau gapi-gapi ngomongnya, kita dapat lagi sekali. Betul, mama itu gapi-gapi ngomongnya sempat. Tapi dapat. Jadi gapi-gapi kalau ngomong tuh. Mereka sudah dulu di majlis, omongan lu ahli majlis harus beda dengan orang yang bukan majlis. Ya. Kalau sudah galak dengan ceramah, kalau sudah galak duduk di majlis, di luar itu omongan ada kata cangun-cangun lagi. Bukan yang seperti orang yang tidak bermajlis. Latanya baik, lata. Majlisan kalau lata ya Rasulullah, ya Allah, itu latanya majlisan. Kalau tidak majlisan, dengar ada. Ya, kalau majlisan, latanya kaget, astagfirullah, ya Rasulullah. Latanya itu. Majlisan, yang tidak majlisan, calon-calon. Jadi ibu. Masyaallah hadirin wa hadirat, atau al-luqma, suapan-suapan yang kita kasih. Itu jangan-jangan tempat ridhonya Allah. Bukan nyuapi manusia baik, bukan. Nyuapi kucing. Disuapi bismillah, bismillah. Jadi tidak boleh kita mengecilkan kebaikan. Tidak boleh. Disitulah tempat ridha Allah. Pernah sahabat Amr bin As membaca ayat, jadi Rasulullah SAW diriwayatkan hadis dari Amr bin As, bahwa Rasulullah SAW membaca ayat. Ayat apa? Tentang cerita Nabi Ibrahim yang berdoa, Rabbi innahunna awlana kathiran minan nasi faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. In tu'adzibhum. Dan Nabi Isa juga begitu dalam Al-Quran berdoa, udah pegal-pegal dengan umatnya, dengan muridnya, dengan pengikutnya. In tu'adzibhum fa innahum ibadun wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Intinya para nabi-nabi itu kalau sudah tidak sabar lagi dengan umatnya, berlepas diri. Ya Allah, kata Nabi Isa, kalau kau nak
siksa mereka itu hamba dewe. Ya, tidak belok-belok. Ya. Jadi nabi-nabi kalau sudah lewat batas sabarnya, kadang didoakan umatnya itu, kaumnya itu musnah, tidak sabar lagi. Betul. Nabi Muhammad ketika membaca ayat ini, terbayang dia umatnya, terbayang kita, terbayang permata lalu. Apa? Ummati, umatku. Padahal kita kemana di mana pada saat itu? Pikir ke umatnya, umatku nangis Nabi Muhammad, terbayang. Semua kita terbayang hati Rasulullah SAW. Sampai akhirnya Allah berfirman kepada malaikat Jibril, ya Jibril, idhab ila Muhammad fasalhu ma yubki. Allah tahu, Allah Maha tahu apa yang sedang terjadi pada diri Nabi Muhammad. Ya Jibril, engkau datangi kekasihku Muhammad, tanya dia, apa nangis? Apa nangis? Padahal Allah tahu. Apa Jibril? Kekasihku itu nangis. Tahu Jibril bahasa datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang. Kita Syekh Jibril. Alhamdulillah, Syekh Jibril. Saya selalu berfatihah. Ya mungkin gara-gara saya sering bertawasul dengan malaikat Jibril, Allah datang dari Syekh Jibril, saya sering bertawasul. Bahkan kalau saya mau khatam Quran itu, saya hadiahkan kepada malaikat Jibril. Kita ma'adul Al-Quran, Al-Fatihah malaikat Jibril, jaza hajani ahsal jaza. Ustaz Al-Fatihah ila malaikat Jibril. Kalau Ustaz ajazani bikali Fatihah ila malaikat Jibril. إذا أريد أن أقرأ القرآن فأتى إلى ملك جبريل. أيوه dan khairan Allah يقرأنا. Jadi datang malaikat Jibril nanya kepada Rasul, apa kata Jibril? Kata Allah kepada Jibril, kalau datang kepada Muhammad, katakan kepada Muhammad itu, jangan khawatir. Jangan khawatir. Inna sanurdika bi ummatika wa la nasubuk. Kami akan memberikan yang terbaik untuk nasib umatmu, dan kami tidak akan mengecewakan engkau ya Muhammad. Jadi kita nih, bahasa sekarang ini pucuk angin gitu nih. Iya, selamat kita ini sudah di pucuk angin, sudah dalam tanggungan Nabi Muhammad SAW. Allah sudah memastikan, inna sanurdika bi ummatika wa la nasuruka. Kami tidak akan mengecewakan kepadamu ya Muhammad. Makanya umat Rasulullah SAW itu, yang usatul mukmininnya, yang getol dengan maksiatnya, kalau dia mukmin, dia tidak akan kekal dalam apa? Neraka. Nanti ada cerita berikutnya. Ma'asyiral hadirin, dalam hadis yang lain kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti, idza kana yaumul qiyamah kuntu imaman nabiyyin, nanti hari kiamat yang mengimami para nabi itu aku nanti yang akan menjadi pimpinan para nabi. Kalau Nabi dipimpin oleh Nabi Muhammad, apalagi kita. Para Nabi itu menyerahkan sepenuhnya keputusan di mahsyar itu pada Nabi Muhammad SAW. Wa khatibahum wa sahiba syafa'atin min ghairi faqar. Aku nanti pimpinan para Nabi, dan aku lagi jadi juru bicara. Semua orang takutnya kali hari kiamat yang akan tampil menjadi juru bicara makhluk yang namanya manusia itu siapa? Rasulullah. Tapi kata Rasul, min ghairi fakhr, dan aku tidak bangga dengan segala kemuliaan itu yang diberikan Allah. Aku tidak merasa bangga diri.
Jadi kepercayaan diri Nabi Muhammad itu bukan sama dia hidup baik, nanti di akhirat dia akan menampakkan PD-nya, percaya dirinya untuk menyelamatkan yang namanya manusia, khususnya umat yang sekarang ini. Alhamdulillah kita masih beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain juga, Allah sallallahu alaihi wasallam bi kulli nabiyyin da'watun mustajabah fa uridu an akhtabi'a da'wati syafa'atan li ummati yaumil qiyamah. Setiap nabi itu dia punya dakwah yang paling terkabul, dakwah mustajab, ada jatah, ada kuota untuk nabi-nabi itu. Kalau berdoa kabul. Maka kalau kita ketemu Nabi Khidir alaihissalam, ya, Nabi Khidir yang saat ini masih dihidupkan Allah, bertemu dengan Nabi Khidir, ya, maka kita tidak boleh, ya, yang saya katakan tadi, tidak boleh meremehkan wong yang datang dengan kita. Jangan-jangan dia Nabi Khidir, ya, itu punya dakwah yang memang dipastikan kalau dia berdakwah kabul. Setiap nabi punya dakwah itu, punut doa itu, ya, sudah disiapkan Allah. Kalau dia berdoa kabul. Tapi Nabi Muhammad, ya, ditahan oleh Nabi, tidak dimanfaatkannya fasilitas doa kabul tadi itu, maka Nabi itu diganggu wong jahiliyah, dicaci maki, dibabit, dilempari apa, kotoran, bau keluar dari pintu, natijah duri, tidak berdoa, doanya dibalik oleh Nabi Muhammad, ya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Yang seharusnya bergerak untuk balas dendam dibalik oleh Nabi. Allah berikan hidayah kepada mereka karena mereka tidak tahu. Itulah setiap nabi diganggu, tidak dimanfaatkan. Coba kalau kita, ya, sawah, padi rusak, diganggu misalnya, udah jadi itu apa? Kalau kita diganggu, kalau udah pasti berdoa deh, minta doa sama kiai supaya yang ganggu itu, kalau kualat dan lain sebagainya. Nabi Muhammad tidak, kenapa? Dia menyembunyikan, ya, disimpan. Aku simpan dakwah yang paling hebat yang disediakan Allah untuk umatku nanti di hari kiamat. Ya. Ini, ya, sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Hadirin ibu sekalian, para tamu, ya, mudah-mudahan, ya, Maulid Salasi, Maulid 30 hari di Permata Baru yang hari ini sudah hari ke-9, ya. Sekarang ini sudah dalam pasal-pasal yang kita baca, dan hari ini kita membaca burdah lengkap sudah. Menu kita hari cukup tamam, ya, tepat waktunya kehadiran kedatangan tamu kita sambut dengan marhaban, ya, alamatul khair, alamatul qabul, ya. Insyaallah tanda bahwa Allah mengabulkan, ya, apa-apa yang kita baca di hari-hari Maulid, ya. Dan insyaallah kampung salawat, semakin diberikan keberkahan cahaya, ya, kemudahan dalam pembangunan, ya. Dan insyaallah santri-santri kita yang saat ini masih aktif, ya, terus diberikan semangat, ya, untuk selalu, ya, berkhidmat, mencari ilmu di pesantren Darul Siddiqin, ya. Hadirin dan hadirat, ya, dan sebentar lagi kita akan sholat zuhur. Mungkin persiapan bagi yang belum berwudu, silakan berwudu. Jadi kita akan sholat zuhur berjamaah. Kemudian tamu-tamu nanti kita persilakan untuk santap siang di pesantren Darul Siddiqin, ya, sambil ramah-ramah dengan tamu kita yang mulia, Syekh Jibril. Dan akhir kalam, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.